kira-kira masih bocah. Nah, umurnya kan masih terus sepira. Priwe lamun diundang Dede. Nah, Dede. Semene ki. Dede. Arane siapa? Mit. Dede Mit. Dede Mit. Dede Mit. Angel teman. Iya sih apa ngebuyunnya? Iku bocah kok sing ngakal kita. Jemberakan. Ya kamu diningan wis karo narane Dede Mit. Iya sih nang ngarane kita. Ya iku si jare wong kuwi. Mene takon. Ika mau kasihan ndelengkakan rahine kita ku priben? Embuh. Ayo bu. Apa sih? Puyeng. Iya. Anu mabok ratom. Mabok ratom. Beli lok. Anu komik. Ora. Anu S10. Beli. Kalau yang konon puyeng nah apa? Mau nunggang kemidi. Bener. Mending kan? Perasaan anak wong wadon. Miyang ika. Makat menti sih. Miyang mau Abu Dhabi. Sembayang kah? Ora. Bukan. Ora miyang. Dan. Nun. Dina apa sih? Kien iki dina Sabtu sore Selasa. Dina Sabtu sore Selasa. Asik bener kadang aja umur. Ya sampai anak maning bakal dina Sabtu berarti sorenya sore Minggu. Oh, pantasan kita metu singgung mah gue kan mau weekendan. Oh, arepan anu akhir pekan. Iya mingguan. Dang. Dun. Aku mau mingguan. Ngendi? Kemana konon? Kemana? Ketimbangan. Di bari ngomongkan mah seneng pak apa kita kayang konon ku apa kita mengtimbangan pada seneng apa kita mengtimbangan pada seneng. Dang sing umah mah yakin kita ku yuk kan. Ya Allah endang. Kaget apa dang? Kaget. Nang apa sih? Ya sampai si berak-berak nang apa? Dudu masalah berak-berak karena dan saking seneng ya malam minggu kan. Ya seneng ku nemu duit. Beli. Anu nemu panganan. Ora. Ari konon. Ndelengan iku nang bocah wadon. Dang ya ampun. Oh, apakah ini bintang timbangan? Dang. Masa sih? Ya bukan. Dang. Dengan bocah melolong mata panjelan. Mata munang-nang. Mata munang-nang. Dengan bocah ya ampun dah. Kaberan. Kita gendang kadang-kadang apa? Anak wong liwat. Arep takon Sasar berarti lagi sasar kudu. sing awit mau muter-muter takon lah ka wong-wong acan. Ya. Kaberan kinana wong mang Lo lemah. Beli nang wong kun. mamang Nyeluk reak aduh enggak level banget. Masa model kayak gini, pesnya begini, bodinya begini, nyeluk emang. Ora pantes dong. punten ya mang arep takon. Itu kan enggak? Masa mang Sampean mau beli delang wandan hari apa? delang wandan, Beli delang pakaian hari beli apa? delang pakaian. Beli delang sepatuan bae kayak tas dikencing manisku. Aja ngomong kencing manis, enak bae Jember Delang Iya, sepatuan ikutnya kayak konon gawa keris, pakaiannya keren. Raine ganteng masa dibluke mang. Masa diceluk emang? Aja mang ora pantes. Apa? Disesuaikan coba. Kayak bakawan dan mangkenen beluke om. Ngundangnya om. Iya om. Arane siapa mang? Arane Polan. Jadi makenen om Polan. Tujuannya kula pengen takon om Polan. Apa? Arep takon. Takon apa? Arikin ki desa apa om Polan? Ompolan biar. Mong endang masa kita ompolan Apa sih maning? Ya masa kita ompolan. Mong dibeluk. Ya mong. Aja om jenok aja. Artinya kan nguyui.
Apa maning? Aja om je ganti-ganti. Bakal kayak ini berarti pengennya di. Oh, sing kira-kira katone terhormat ya. Nah iya. Diundangnya Pak no. Nah, Pak. 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 Arane Ralon. Ralon. Iya. Paralon. Mene agak paralon. Aja melayu-melayu bae paralon. Iki lagi anak kita ngomong. Ya bukan Jadi makanan paralon. Masih beli terima baik. Ya itu jadi masalah mau kena sirah ke pantas apa? Pak. Arane Ralon. jadi Paralon. ngomong gak kan gua kocoran. Orang pengen gak aja apa gak Kira-kira masih bocah. Nah, umurnya kan masih terus sepira. Priwe lamun diundang Dede. Nah Dede. Semene ki Dede. Dede. Arane siapa? Mik. Dede mit. Dede mit. Dede mit. Angel teman. Sini apa? Ngebuyun ya. Iku bocah kok sing ngakal kita. Jemberakan. Ya kamu diningan wis karo narane Dede mit. Iya sih, nang ngarani kita. Ya iku si jare wong kuwen. Mene takon nih. Kamu kok sih ndelengkakan rahine kita ku priben? Embuh. Embuh. Arane kita masih bocah. Iya jare Dede. Dede. Arane mit. Berarti kan Dede mit. Angel iki. Makanya salah. Endang. Dede mit ku dandang. Dadi mong maning. Sing bener baik gampang Yang sapa. khusus ki terakhir ki. Terakhir kadang ngecek. Terakhir ki. Aja kakak terakhir. Dede embong, om embong, pak mu. Priwe lamun dibluke emas. Nah, semono. Wis ya Mas baik. Mas. Ngimbangi aja kenomen aja ketuan. Mas. Tengah-tengah. Mas. Mas. Kira-kira arane siapa? Sapir. Mas. Kuwis pada gemuyu. Durung-durung aja ngomong aku gemuyu. Aran Arab, kudu aran Arab. Arab. Mas. Mas Arane Sapir. jadi Mas Sapir. Mas Sapir. Assalamualaikum. Kita gak wis nebak mono. Endang non, lu tuh gimana sih? Apa sih, Lu Kang? kan udah bergaul sama gue udah berapa tahun coba? Udah bertahun-tahun coy. Tapi jangan kayak gitu dong. Apa sih maning? Harga diri gue jatuh bro. Semono undangan bagus arane dibluke emas sampean ki. Tapi Afir kan? Arane ke Arab-Araban. Ke Arab-Araban. Arane kan Afir. Afir. Ini Mas Afir. Nar Afir jejaluk. Endang, lu mah matain gue. Endang, jangan kayak gitu dong. Elektabilitas gue jatuh bro. Oh, dengan kayak kon dengan ati mah ati manusia. Nah, Bagian raine dudu ganingan. atine manusia. Raine duduk. Endang ah. Ya boro-boro kenal. Nama ah. Boro. Anu Mas jare dewek mah kula ki sing saestune ki pengen takon. Tulung ka aja digawe ruwet ka, aja mubeng-mubeng. Cuman sekedar pengen takon. Beli harap apa-apa beli. Iya. Kita mah bakal wis takon, wis dipae penjelasan, wis balik maning. Iya. Beli harap muter-muter mendi-mendi ora. Takon apa? Arep takon desa Jorogan Palimanan. Jari cekun ku wilayah Cirebon. Ya. Masih ado apa wis parek? Ya emang ning kene wilayah kene. Kinki Jorogan Palimanan. Arab ngulati siapa senok? Nah siji maning sing ditakokaken arep ngulati demenane kita Mas. Kita kudu demenan, duwe sang kekasih hati, sang idola, bocah Jorogan Palimanan, arane Kang Mas Danur Winda. Danur Winda Pernah pernah amprok senok ya? pernah Nih. sering malam mah. Cuman amproke ora langsung. Terus Ketemune amproke ning ngimpi Mas.
Dadi karo siaran Danur Wenda. Danur Wenda. Iya, kulane ketemu sering, amprok sering, tapi ning sejerone ngimpi. Barang anu takon artinya obrolan. Danur Wendaku wong jorogan Palimanan. Ku makonon ku Mas. Nok Nun. Lamun senok ketemu ning impian kan kadang-kadang bisa nyata bisa beli. Cuman memang nyata. Iya. Bocah grojogan. Bocah apakah? Jorogan. Bocah dijorogakan. Jorogan. Bocah jorogan. Bocah jorok. Jorogan. Bocah jorogan. Iya. Palimanan. Arane Danur Wenda. no. Nun. Siraki beli usah capek-capek lagi. Maksud lo? Belum maksud. Singaran Kita sing makonon. Oh, Singaran mau ke siapa? Danur Wenda. Kenal. Kita nok wonge. Sampean. Iya. Sampai kayaknya beli ngadu. Bener beli sih ya. Danur Wendane kita mah bocah jorogan Palimanan. Iya, bocah Palimanan jorogan. Iya, kenapa aku ke jorogan? Tapi waktu ngimpi ku beli makene. Waktu ngimpinya kapan? Sampai ngimpinya kapan? Ngimpine ku wis 3 bulan sing wis kelewat. Nah, lagi nih ngimpi ketemunya priwen. Lagi ngimpi singaran Kang Mas Danur Wenda bagian wong lanang kulitnya ki putih. Oh, putih. Iya kuning lansat Iya, Kak. iya. Kenapa pakein barang ketemu aslinya ireng? Sampean kan ngimpinya 3 bulan mau. Iya. 3 bulan mau kan durung usung panenan. Jadi Danur Wenda kan durung gerabak. Kan Danur Wenda kan bisa gerabak bae makanya ireng. Ku tau peragat panen Danur Wenda nih. No. Dalam mana uyahan Danur Wenda kian mah? No. Jadi kini Danur Wenda tukang gerabak. Iya, gerabak oke, uyahan oke kian mah. Uyahan oke. Oke. Dan Nun, Siraki remak temen sih ngarane. supaya meyakinkan. Supaya percaya. Ya Oke, sih ngono oke. mah. Tapi kan aja masalah nguyang-nguyang. Tenang, betul sih penting percaya. Nah apa sih matanya ketip-ketip banget? Darah mata. Ora Ari konon nang kuku si wong adan. sinawit mau ketip-ketip. Ya. Ika. Oh, Siapa? buana paket sebuah lali. Lali, terima kasih. Ketip-ketip baik. Danur Wenda. Danur Wenda. 3 bulan yang lalu Iya ngimpinya ku 3 bulan yang lalu. masih ketigaan Durung usung panenan. durung usum panenan. Sekian beda. Wis panen. Sebab Danur Wenda gerabak baik. Oh, hari kudu ngomong manok Danur Wenda ki tukang druk-druk. Ya dah. Ya wis. Ya mungkin anak bener ya. Kita be bakal durung panen mah kulitku bersih. Bakal wis panen mah terus akeh tienge. Ya wis ora apa-apa. Senok percaya kita Percaya. Danur Wenda kok Iya Mas. senok saparane Bilis putih. Wiliwis. Danur Wenda cebutek. Iya. Bilis. Bilis putih. Bilis. Saking Sing dino. muara bobos. Oh, muara bobo. Ya wis hari mongkon mah Diterima beli Mas cintane kula. tek terima kapat sikil no. Tapi sampainya dua keluarga durung. Sing kuatiri ari ning ngimpi kan masih lengoan. Barang anu ning aslinya kan durung tentu. Aja watir Danur Wenda ki bagian gede dhuwur, bagian wonge gagah tegap, umure mah masih bocah. Iya tamang. Wingi gas lagi minggu wingi ka ulang tahun si ke-17 kuno. Kini. Tahun Iya. 17. Jadi bagian gede dhuwur semene get durung sepira. Ya yakin kising diarani bocah longsor. Bocah apa? Kising gede wonge bae umure mah masih cilik. Bocah wong gede, umurnya cilik. Bocah longsor. Dudu bocah longsor. Bocah apa? Kuru-kuru kan lemah.
anak gebongsor. Aku emang ditekan ku. Ya wis, ora bapak mas. Bagian durung sepira umure, kula nrima. Masih lok pupak no kitaku. Simpun harga. Iya ku, wah. Arep metu kau untuk susune ga? Hah? Untuk susune arep metu. Bagian sampean tukang Iya. kula nrima. Ya syukur. Kula ki seneng mas. Setelah ketemu karo sampean wis pirang bulan, kula ki muter-muter. Wow. Yakin lagi wingi mutere ning Puntang. Ora ketemu karo sampean. Aja tulang ini. Pas ketemu ning Dinakien. Iya ya noga. Duh kabar. Kesuwun ya mas ya. Iya, Yen bae cintane bilis putih diterima. Terima beli burung. Nah, kanggo acara perkawinane apakah ning Muara Bobos ane kita apa sih ning desane sampean Ning desane kita bae ning rancahan. Ning rancahan. Anu Jorokan. ning jorogan Palimanan. Ora kali. Go sedurunge acara perkawinan dimulai karena nih kene akeh sedulur, Sapa diwacana? akeh batur-batur, ya terutama menghormati majikan. Majikan lanang majikan bapak. Dalam di sawang sing kene cantik mulia. Kan ini sini kono. Ih. Hari ini kena hancur. Aku mah kayak kunun do. Iya. Kanggo Bunda Alkis, Mama Sabrina, Mimi Anita, jaluk lagune Sekuat Ati atau Jeger. Kinki kanggo mamai Depan. Kita ku ngenes bakal ketemu mamai Depan. Apa sih? Kelingan Makas. Oh. Kun ku anak putune kun. Oh iya dong, akan Mas. baik supaya. Pengen. Nok Iin. Siapa maning? Mimi ku Iis. Itu Iis. Mama ku Adina. Unda yo. Pakedangan. Pakedangan kan? Ya. Mimi pas kan rombongannya Makas. pakas. Mimi Eka. Makaji. Awan terkuasani. Puasani. Begini tekbiriti. Ini deh. Sumra pala kenjang. Jampi yang anak. Ajian Semar Putih. Tak cekek kulune. Tak kecok. Anggone masih anggih menir baik. Siapa bu? Ayo Oh ganti calon ganti. pengantin. Calon pengantin. Mimi. Pengantin no happy. Calon pengantin. Mimi Rangga. No happy. Mimi Rangga. Mimi Oh, Rangga. calon pengantin. Seminggu ora tenggas. Dua orang kedang. Sampai Calon sebulan pengantin. No tuntas. happy. Calon pengantin. Calon pengantin. Calon pengantin. No Sampai happy. beli No happy. kolungan. No happy. Mama Gibran sayang. No happy. Mama Gibran paling eman. Pengantin calon. Mama No happy. Gibran No sayang. happy. Mimi Calon pengantin. Mama Sama Gibran. cantik, nok cantika, nok cantika, nok cantika. Sebelah kene Mama Rangga. nok sela, nok sela, Mama Rangga. nok cantika, nok sela. Mimi Eka, mak ikem panen. Tanya. Kagak nok bikin pengantin badon. Wong ireng. Bunda Alkis paling eman. Bunda Alkis. Mama Alkis. Bunda Alkis. Mama Alvis. Nopiin Mama Alkis. sayang Mama pengantin. Alkis. Pengantin. Nopiin kanggo pengantin. Pengantin cantik. Iya, Pengantin wadon paling cantik. Kanggo Bunda Borset. Calon pengantin paling Siapa Dede? Nopepi. Dede Gibran. Eman Wong calon Rangga pengantin Dede paling Gibran. sayang. Dede Gibran. Senok Anak siapa sih? Bunda Nok Alkis. Asita. Bunda Alkis sayang. Noksela. Apa ini? Noksela. Pengantin paling eman. Bunda. Calon pengantin eman. Nok Epi. Senok Epi. Calon Mama Rangga. pengantin Mama Rangga. maning. Nok Epi. Ibu Arani. Mama Rangga. Calon
pengantin siapa kah? wadon Nok Happy. Nok Happy Nok Happy. Senok Nok Happy Happy. Senok Calon Happy pengantin. paling Calon sayang pengantin. Mimi Bunda Mel. Alkis Mama Epika. ayo berangkat Mama Epika. Mama Epika. Nok Happy calon pengantin Nok Happy Mama Nok Happy Iraga. calon pengantin Mama Iraga. Nok Happy Nok Happy Nok Pika. calon pengantin Nok Happy Nok Happy Nok Happy giliran sebelah ini Mimi Anita 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 paling sayang Mama Iraga. Mimi Anita Mama Iraga. Nok Happy calon Asik. pengantin Nopika. 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 Kanggo Nok Happy calon pengantin Iya nyandang. Nok Happy calon pengantin Bunda Anita Mimi Anita Mimi Anita sesahabat beli kuat kalah jambi kalah kemat sudah Nok Happy sampai eyang jejalanan Mimi Rangga Mimi Rangga sayang Mimi Rangga eman Bunda Gibran paling sayang Bunda Gibran eman terkecup bumine Nok Seli Mimi Sela Mimi Sela Mimi Cantika Nok Cantika Calon pengantin. Matur suwun